Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 3. Donc aujourd'hui, nous avons la communication et acte de langage, exprimer des sentiments de joie. يعني التعبير عن مشاعر الفرحة. إذا عندنا في la page 74. Donc on va commencer par, avant l'écoute le dialogue, nous avons un dialogue fait de la séance. Avant de lire le dialogue, on va répondre aux questions. Donc j'observe bien l'image pour répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que tu vois sur cette image? Donc je ne cette l'image. Donc bien sûr, je vois des femmes. Voilà des femmes. Je vois un bébé. Voilà, c'est un bébé. Une maman. La maman dit le bébé. Une jeune fille. La fille. Devant le berceau. C'est un berceau. Donc, il y a des cadeaux, des cadeaux et des gâteaux. Voilà, des cadeaux et des gâteaux. Donc, la réponse, bien sûr, je vois des femmes, un bébé, une maman, une jeune fille devant le berceau. يعني je vois يعني النساء يعني المولود الجديد لو بيبي ثم لا مامون اللي هي الام ثم لا جون في اللي واقفه حدا الام نتاعها ثم devant le berceau يعني ديال لو بيبي يعني المهد نتاع لو بيبي. Donc هذه la première question. La deuxième question, où sont ces personnes? فين كاينين هاد les personnes? Bien sûr ils sont à la maison. Bien حيت l'image دابا حنا كنعتمدوا على l'image. Donc l'image كتقول لنا انهم كاينين في واحد لو صالون ديال لا ميزون. يعني ce sont des invités ضيوف حاضرين يعني لواحد الحفل اللي غادي نشوفوا شنو هو. Donc à ton avis, pourquoi ces femmes sont-elles là? Justifie ta réponse. Donc les femmes, elles sont venues assister à un baptême. يعني جايين يحضروا العقيقة اللي كنقولوا ليه السبوع. Il y a un berceau avec شنو الدليل ديالنا من ليماج؟ شنو اللي خلانا نقولوا من ليماج؟ هو اننا كاين عندنا واحد لو بيرسو وعندنا لو نوفو ني يعني المولود الجديد. المولود الجديد هو اللي بين لينا من خلال ليماج بان il s'agit ديال un baptême. Donc la question suivante, à ton avis, quel est l'événement fêté? Donc l'événement, الحدث اللي ديال هذا الحفله هو la naissance d'un bébé, c'est-à-dire un baptême. نسميوه le baptême. Qu'est-ce qui se trouve sur la grande table? Donc شنو كاين في هاد la grande table? Donc il y a une variété de gâteaux. كاين واحد الانواع ديال les gâteaux, bien sûr. La question suivante, qu'exprime le sourire de la maman? يعني عن ماذا يعبر يعني الضحك ولا الابتسامة نتاع الأم. Donc la joie d'avoir un petit frère. Donc هنايا la maman. هنايا la maman, puisque هنا la question à la maman. Donc la joie d'avoir un petit enfant غنقولو. حيت دابا لا كيسيون نورمالمون خصها تكون على البنت الصغيره حيت هي اللي كيبان عليها لو سورير. دونك هنايا كيبان لو سورير على البنت الصغيره ماشي على الام. شويه الام ما كتضحكش ولكن سي با غراف. حنا اون فا ريبوندر سويفون la question. Donc la joie d'avoir un petit enfant يعني فرحانه حيت تزاد عندها ولد. Voilà, هذا بالنسبه لليماج. D'abord on va passer pour lire le dialogue. Donc dans une ambiance festive. Donc خلال واحد الجو احتفالي. Sophie. Donc Sophie, une amie invitée. إذن هاد صوفي هي واحد البنت تم استدعاؤها وتتحدث. تم استدعاؤها. il parle à سعاد. كتهضر مع سعاد. la tante du bébé هي الخالة نتاع لو بيبي يعني هي الأخت نتاع الأم اللي تزاد عندها لو بيبي. Donc Sophie, je suis heureuse. دابا صوفي تتحدث. Je suis heureuse d'assister à cette
cérémonie. إذن أنا فرحة جدا وسعيدة جدا لحضوري لهذا الحفل. Oh, qu'il est mignon ce bébé. إذن يا له من طفل لطيف. يعني كتكلم دابا كتشوف لو بيبي وكتحدث يا له من طفل لطيف. سعاد دابا غتجاوب. Donc moi aussi je trouve super. Moi je trouve أنا أيضا أجده رائعا جدا. En plus il ressemble à sa maman. إذن قالت لها بأنه كيشبه لمو. Il ressemble à sa maman. Sophia. Quel prénom lui avez-vous donné? إذن شنو هو الاسم؟ دابا صوفيا انفيتي كتسول شنو الاسم اللي غادي تعطيوه أو اللي عطيتوه. دونك سعاد مهدي. دونك سماوه مهدي. C'est son frère et sa sœur qui lui ont choisi ce prénom. يعني ختو وخوه هما اللي اختاروا ليه هذا الاسم ديال مهدي. Ils sont très contents. إنهم مسرورين وفرحين d'avoir un petit frère. يعني فرحانين بخوهم مهدي المولود الجديد. صوفيا. C'est vrai. Donc c'est vrai. إذن صحيح. C'est chouette d'avoir un petit frère. يعني جيد أن الإنسان يكون عنده واحد le petit frère. Et de lui trouver un prénom. وكذلك جيد أنه يقلب لي على الاسم نتاعو. هذا ما قالته صوفيا. سعاد. Toute la famille est ravie. Donc العائلة كلها يعني فرحة وسعيدة. De fêter ce jour spécial. الاحتفال بهذا اليوم الخاص والمميز. Le 7e jour de la naissance. اليوم السابع من ولادة مهدي. Donc, هذا هو le dialogue entre Sophia et Souad. Maintenant, on passe pour répondre aux questions. La première question d'abord après l'écoute. Où se passe la scène? Donc la scène se passe dans une fête dans la maison. Ou là dans le salon de la maison. يعني هو فين كدوز هاد لا سين في واحد الحفلة. وهاد الحفلة فين كاينة في لو صالون ديال لا ميزون. La question suivante. Est-ce que Sophia fait partie de la famille? واش صوفيا كتنتمي لا famille? Non, c'est une amie. لأن هنايا في الديالوج عندنا une amie invitée. Donc هي عبارة عن صديقة ما كتنتميش هي العائلة. Pourquoi est-elle venue chez la famille de Souad? علاش جات؟ Il est invité. Il est invité par son ami Souad pour assister au baptême. إذا تم استدعاؤها من طرف الصديقة نتاعها. هادشي علاش جات للاحتفال معها والفرحة معها بالعقيقة. La 10e question. Quel est le prénom que les enfants ont choisi pour le bébé? Donc le nom هو مهدي. Donc اختاروا ليه le nom مهدي. La 11e question. À quelle occasion ont organisé cette cérémonie? Donc le baptême. Donc بالمناسبة العقيقة. Quel sentiment éprouvent la famille et les invités? Donc la joie, la gaieté, l'amusement, etc. Donc هادو هما les sentiments اللي كيشعروا بهم الناس خلال الاحتفالات. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant exprimer des sentiments de joie. Mes apprentissages de français de la 5e année d'enseignement primaire.